କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମହତ୍ଵ ଭିତରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି କଲା ଚଣ୍ଡାଳ ମୋ ମା ସୀତାକୁ ତୁ ମୋ କୁଳବଧୂ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ पुण्य श्लोक आउची मामा वो जगत जननी सीता ठाकुराणी एक पुण्य श्लोक बोले पुण्य श्लोक राजा पुण्य श्लोक धरती जिया पुण्य श्लोक तो बोले अति पुण्य श्लोक हेले नरराजा मानव हेले मध्य ताको पुण्य श्लोक सर्वप्रथम दिया जाय द्वितीय धर्मराजा युधिष्ठिर को पुण्य श्लोक दिया जाय भगवान नारायण जनार्दन को पुण्य श्लोक दिया जाय मां जगत जननी सीता ठाकुराणी को पुण्य श्लोक दिया जाय